एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुनित्यं नमामि। महायोगपीठे तटे भीमरत्यं वरं पुण्डलिकाय दातु मुनीन्द्रय समागततिष्ठन्तमहानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। पांडुरंगाकरू प्रथम नमन दुसरे चरणा संताचिया त्यांच्या कृपाधाने कथेचा विस्तारो बाबाजी सद्गुरु दास तुका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पहिलो प्रथम याडी जगदंबार पवित्र चरणी दंडवत प्रणाम कर बापू संत सेवा लालेर दिव्य चरणी अनंत नमन कर गुरुर जो संत महंत वेगे जो हत्याराम बापू रामराव बापू शंकरलिंग बापू मीरा याडी से संत महंतेर चरणी नमन कर प्रभात वेळा चरणी नामले जो कोण गुरुर गुरुजनो संत महंतनो याडियो તમારે ચરણે નમન કરો તો આસુરી સ્વભાવવાળા માણસરે વિચાર કાય છે આસુરી સ્વભાવ રજકોણ માણસ काय करज भा जीवनामाय हर एक काम दिखावा करज उन्हें न भगवत प्राप्तीर विचार मुख्य रेनी उन्हें न भगवत प्राप्तीर नाही नाटक करजो भगवत प्राप्ती हम भगवानेर भक्तचा कजस दिखावा करताने उन्हेर उद्देश नाळेरच माय उन्हेर उद्देश नाळेरच बा तो वो खूण करच काय उन्हेर विचारच वो माणस दुराचारी विचाराचा जापा करू करच जना उन्हेर दिखावाट कोरच कन्ना 17 श्लोक में कुठे जाओ श्री भगवान वाच आत्मसंभावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनादिविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम आत्मसंभाविताः और वो सेती मोटो चुकरण माती मोटो कोई छे म सेती मोटो मारत्रा ज्ञानी कोई छे कज कोण ओन विचार स्तब्धाः अहंकार स्तब्धाः गत अहंकार अहंकार मारत्रा पूज्य माणस कोणच मंदिटे तो सेज धोगदच कजस विचारच ये कलियुगाમાં तमसे देखू करो છો ઓનજ ભગવત ગીતામાં કેમ લજ ધન માન મદાन्विताः धन आणि मान मन धन आणि मान मन पैसा दोनो आणि मान दोनो ते अस माणस दंभेन अस माणस दंभेती अविधि पूर्वकम नाम यज्ञैहि तो अविधि पूर्वकम नाम भी करच ने यज्ञ भी करचो करेनी करन काव वही पूजा करच मोठ मोठ पूजा करावच नाम यज्ञैहि तो नामे सारो नामे काण यज्ञ करारो यजंते यज्ञ करच तो यार अर्थ काय शेती मोठो पूज्य चुम कारण अहंकारी माणस धन माने रमाई अस माणस दंभेती अहंकारेती विधिपूर्वक यज्ञ करच आत्मसंभाविताः आत्मसंभाविताः का तो काय धन मान मोठपण अस दृष्टीते
ओनेर मनसेमाई काहीच असोच मोठपण मनेमाई आपण नाही कोणच र आपण नाही मोठ पूज्य कोणच आपण वडा जात्रा कोण करच आपण जरा पूजान कोण माणस भळच हई मोठपणे काण मोठपणे काणच आज कलियुगामय कली मली कुंज भा कली मलगतो वर्ण आश्रम आज विद्या बुद्धी अंतस्थ अधिकार सज्ज श्रेष्ठचा आपण हई करण केन अत स्तब्दाह गतो केरी मुंडा घेट नवन चाले नहीं हो अस माणस केरी मुंडा घेट नवन चाले नहीं केर केर मुंडा तो आपण हेट नवनो मुंडी हेट नवनो गुडी में छजकोण नाणक्यासो बाकलो आणि संत महंतर मुंडा का आपण अहंकार न देखाणो व तो आपण नतमस्तक होणो काक तो गुडी मारो तो काई के नहीं छोड़ू कना तो तार पूजा उसे तार तपस्या देख लेन कना कृपा करिया पण संत महंते मुंडाग अहंकार न करनो येने मुंडाग जर अहंकार किदेग तो ताबडतोबड प्रशस्ती मिळचो जेर कान भगवाने मुंडाग संत महंतने नमस्कार करेनी वो मानस का मज श्रेष्ठ जो ये काय संत चार दाडे हमार महारत्रा प्रसिद्ध गुडी कोण बंदामलोस मार नाही जात्रा कोण आस मार जात्रा कत्ते कत्तेर माणस आस हई करण अभिमान्य में धन मान मदन म दानविताह करण का एक शब्द धन मान मदान्विता है धन तो पिसा मान मद चढमलचो न ओमाई सदाय मदे मैज रचो जना और काही भावा करण तो मार आस्ती मार घर मारतरा जो काही छ ये से केरच मार मार जात्रा न मार गुडीर जात्रा न मोठ मोठ मंत्री नो आवच ओ मोठ मोठ मंत्री आवच जरा ओने वो आमले जे मंत्री ओने मुंडाग ये से मोठ मोठ माणस आमले जे मुंडाग मार मान कड़म न उणो कम न उणो जरा मै बी अगदी भारी चुकरून देखाड्या काण श्रृंगार करमलच फुलेर हासगी घालमलच काय मोठ मोठ व्यवस्था करमलच का कहतो वो આપણે નાણક્યાસ કર ન સમજનો શ્રેષ્ઠ ચકરન કળનો કુણુ આમલે કોણ માણસ હઈ દિખાવાટે કાણ કલિયુગામાં आज तम देखो तो से मोठ मोठ जात्रा में भळमल कोण माणसेर अस माणस बी पूजा करच अस माणस बी यज्ञ करू करच पण वो मनेमाय कायच वो उनेर मनेमाय छज कोण धन आणि मान और काण करू करच विना ये आत्मज्ञाने काण करेन साध्य छे नहीं का कदंक तो एने छज कोण काहीच भा करण तो मोठपणे काण करच हम श्रेष्ठचा करण सारे जग कोण यजंते नाम यज्ञस्तय दंभेन ये माणस यज्ञ ये नामे काण यज्ञ करच दंभ अहंकार काण यज्ञ करच अन केवल माणसेन दिकाळे काण करेरो दिकाळे काण करेरो माणसेन दिखावटे काण मार महिमा कुछ देख म कवडा यज्ञ किदो दूसर माणस येर बग्गे काई कळणो काई भारी किदोज भा करण कळणो हई येर विचार कोणच भा ये आसुरी स्वभाव वाळ्यार कतो दिखाय वाळा दिखावटे काण सज्ज करच उनेर मुडाग प्रसिद्ध होणो म मार पूजा यज्ञ होम हवन प्रचार काण सेन काय छने करपत्र देरो आव मार जात्रा नहीं करण ब्राह्मणे काण संतरे काण खाणो खरारो कच खाणो कराताणी न नो खाणो जाप्पा न खाणो करनो खाणे में पैसा में कर्पूर घालना करो कर्पूर घालना करो धगले माणस खाणो न आचो पैसा कराताणी कर्पूर घालना करो वो भी न खर्चुणो वो कम खावणो खाज कोण माणस अस मोठ मोठ राशी गिटले दुसर सो ब्राह्मणे भोजन व्यवस्था करान भी पेट भरंग खरायने जो करताणेन आणि से आमले जे माणसे मुडाग काय अडगी करामले ते काय अद्भुत खराय
કાંઈ ઓને દેખણું કતરા માણસ ખાવાળ કતરા માણસ લેજા રે ऐसे मोठपणे काम करत जरा हे दैवी संपत्तीवाळा माणसे नाही हे निष्काम भावे ते करेने ये धाई सकाम भावे ते करू करच जेना एक एक पंक्ति में कतई कानी माणस बेटा बेसार उन्हें बेसार बेसार न खरायरो ने नतरा माणसे हम खाणो खराया चाकरन केरो इससे आसुरी स्वभाव वाला माणस शास्त्रोक्त यज्ञ दान पूजा ये करे नहीं पिसा खर्च करर माणसे पाळ येणार प्रशस्ती लेखाण करच देखो तुम देवेर जात्रा महोत्सव से करेर कसेर दोमटोट कटआउट घाल मलच मोठमोठ श्रीमंत रावच ओ श्रीमंत राव जना आपण गुडीने जरा आपण उन्हें सन्मान किदे आपण जाग आव जन आपण शाल घाले इज्जत दिने तो वो आपण काय तो भी काणी केदच આપણે કાંઈ તો માન લામલોच હઈ કે કરે કાણ કતરાકો માણસ મોટ વ્યવસ્થા કરસ જો એને વિચાર काय रजभा करून तो ये मनपूर्वक ये जो कोण निष्काम भावे ते काम करे ने એને થાય ખોટો પણ રચ ખોટો પણ મેલે તાણીને જ એ જો કોણ પૂજા કરच यज्ञ करच जरा आज मोठमोठ काही आज यज्ञ छत्र मेलमलेच आज केन श्रीशैलेन जरा जत से कतरा को मेलमलेच आज कलियुगा में काहीच तो पापेती पिसा गळसायरो अन कतिक संतर शरणरे ने ऊटन व्यवस्था करेरो खाने व्यवस्था करेरो गौशाले में पिसा देरो ये धान काव कचे ये धान कावे तम मनेती खरच तम मनेती राबन एकच रुपया दो वो मात्र पिसा उपयोग नावच करण केमले जात पापीय धन प्रयासित कल्लदे सत्पात्र के सल्लदय्या पापीय धन कतो अधर्मेती काही पिसा गळसामलाचा आपण वो पिसा आज का में न्याय कचो प्रायश्चित कतो वो पिसा किमी तो हाळ वेदास बेटबेटा तो हाळ करच या काही तो रोग आणतोय हाळ वेदाच कस पिसाव जना प्रायश्चित कतरा भला डरगे भा पिसा हई कर्म प्रायश्चित वच पापीय धन प्रायश्चित कल्लदे सत्पात्र के सल्लदया नाय हालो नाय गल्लदे पंचामृत के सल्लदया ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಅರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಕಂಡಯ್ಯ ಹೆಂಗರಂಗ तोत वो प्रायश्चित प्राश भजन को करच भजन ध्यान कू करच भाव करंग तो वो दनियान देकाळकारू भजन गलायारो दनियान देकाळ काण दनिया दिकावटे काण संतरेन मनी वेशा घालेरो हई सेज आज कलियुगा में घण विचित्रच जरा ये पिसा क्यों करज भा करंग तो ये पिसा के आज कामे आए नहीं है दे देने उन्हें नोत सेवाज करे देने जेर काण केवल दिखावटे काळ धंब करण शब्द तो अहंकार थे आज काय नामे काण अत्राज नाम करे काण ऐसे आसुरी संपत्ती वाळ माणस अत्रासे नाटक करच विधि पूर्वक छे अविधि पूर्वकम आसुरी स्वभाव माणस शास्त्र विधीन माने नहीं वो शास्त्र विधीन निषिद्ध कचो तर यज्ञ दान ऐसे शास्त्र विधि पूर्वक दान करे नहीं हो ना वो काय करच कतो ओनेर नामे काण विपरीत बुद्धि काण वो जो कोण आपणो शरीर च आपण किने जो कोण ठीक च करन केन करते जाव च सर्वार्थान जो सेज एर अर्थ काय सो एर स्वभाव आसुर स्वभाव माणसेर दूसरे माणसे जोड़ी प्रतिस्पर्धी करे रो दूसरे जोड़ी प्रतिस्पर्धी को तो उन्हें जोड़ी हम कहीं कम सागा अब तांडे में देख ये कोई ठेकेदार मुकादम रच उलट स्टेज मरा ताने मोटो जात्रा करस दसरा मोटो जात्रा किदो को तो ई कहीं यार बाजू में रो राब खाड़ो वो ठेकेदार कने पिसा 1 लाख रुपया साला लेन कहीं राबेन जामलोच वत्ती मोटो स्टेज मरावचे उछोडू श्रीमंत कर्रोच
श्रीमंत कर्रोच करल काने वर्दा पिसाच करेद येरदाय कायच ई सालगारच सालगार रहतोय किमुजा मालूम का आपण बंजारा समाजामध्ये काय कच माराव स्टेज होते काय कमचा आपण का उच्चार केलं तो आपण 5 करा मरा स्टेज मराव काय कमच काढो साला काढो काढन करेरो आपण उन्हेती काय नाणक्या खाव हाई प्रतिस्पर्धीकरण करज पण पूजा ई आसुरी स्वभाववाळा माणसेन काय करज भा करन तो त्रास करत येथे वो माणसर काय उद्धार वेणी जेरकान ज्ञानेर बिना ये जगत्य में काहीच छे नहीं ज्ञानी माणसेन काय उन काय करे सारू छे तमसे डरगे जना कालन शकुबाबू हमसो विचार कर रहे थे ये गरुड़ पुराण में काय केमलेच ये कर्मी कांड अतरासेज केमलेच कर्मी कांड जो ज्ञानी माणस गुरु सेवा में जो संत बनतानी आत्मज्ञान करले न स्वरूप ज्ञान करले वाळे न कशेरी काही विधी छे नहीं हो न काक तो जीवंत जो विदेही मुक्ती वेमलचो माणसेन येसे काय नटने करे सारो छे नहीं हो केवल ज्ञान जर वर सत्व रिकतो ओ माणसेन कुणसी विधी छे नहीं वो विदेही कैवल्य तो जीते जी मुक्त रच जना अत काहीच भा करन कतो ऐसे यज्ञ दान ए मान ए धंबे काण એ આસુરી સ્વભાવવાળા માણસ કેરી ઉપર વિશ્વાસ કરે ને વિધિ પર વિશ્વાસ કરે ને વિધિપૂર્વક જીવન આ બધા કોણ વિધિપૂર્વક કરે જ ગતો विधिपूर्वक तो काही ही विधीच लारेर केते आमले सनातन धर्म में हई 6 भाग करन के ने अतरा ग्रंथ लगताने ड्रजा मले छ कतरा को पुराण छ शास्त्र छ उस विधि पूर्वक करनो को नहीं विधि पूर्वक करे नहीं अविधि पूर्वक करे रो तो आपण ज समाज में देखो तुम सारी भारत देश में एक ज एक नेम च काय छे नहीं जे तांडे में जे तालुके में जे जिल्ला में उन्हें रोज विधि कर ली दे उन्हें धमकाव संतरे धमकाव ए हमार तांडेर नेम चाहिए हुकुण संत आयो हुकुण संत हमार तांडेर नेम च भा हम दैवे वाळ कू कजू करनो कहीं करन ये कहीं धंबे वाळ आसुरी गुणा वाळ कहीं ये अतरा से सेन चमका धमका ताणीन काय अविधिपूर्वक पूजा करच अभिमाने काण येनेर फुजिती बी वचज येनेन बी काय विनी क वचज आखरी दाड ये माणसे उनेर बी काय वाळचो भा करन कतो वंदाड से करा कचो पण वो हेटेती उटेर बी वेनी से तुळजा मलच जेर काण ये माणस अभिमाने माय केनी आधार करेने जो मूर्ख विचारे सारो ये जो कोण अरियू छेनी उन्हें अअरिवीती अभिमानेती आणि वास्तव ये काहीच भाग तो ये विचार ये मूर्खतना खरंकच जना कोणी थाय मूर्खच भरमलच मूर्ख भरा मूर्ख विचारत रचणार केरी वात मने नहीं हो एक ग्यांगज रचणार प्रतिवंद माणस कत्ती जावतोय वो केनी चमके नहीं न संतेर महत्व द न महंतेर महत्व द न देवेन उन्हें छज कोण मान अभिमान आपणो चालनो આપણો ચાલો આપણ કજુ ઉણો जो अस विचारे में आसुरी स्वभाव वाले जो अविधि पूर्वक काम करते जावच जेर कारण उन्हें मुख्य उद्देश्य काय जवा कतो आत्मसंभाविता कतो माती मोटो कोई छे माती श्रेष्ठ कोई छे स्तब्धा अहंकार धन मान मदान्विता में धन आणि मान ये मद ये मद आणि ये यजंते यज्ञ करचे यजंते यज्ञ करच कशर काण नाम यज्ञे स्थई नामे काण नाम आपणो मोटो आवणो आपण कोई किदे कोते करण करावणो दंभेना अविधि पूर्वकम ये अविधि पूर्वक यज्ञ करच करताणी नंदनियान दिखावट करच जिम आज काहीच भाग तो आसुरी स्वभावाळा माणस ही तरा कलीमाई यज्ञ करताणी सेन प्रचार करच तो येथी वरो काही वाळोच करून तो आत्मघातक वाळच ही शुद्ध मूर्खतनच का तो आत्मज्ञान
વાળ કાવ તો કરો તો એક જ રૂપિયા કાને ખર્ચ કરસ દેવેન કાંઈ માલूम છે ને કાંઈ તું કરજ કોણ યજ્ઞ સાલા કાળન એ માર ભક્ત સાલગાર च भाव वरदाय पिसा छेनी करण देवेन मालूम छ तो साला काळन कसे न त्रासे करायची देखो देवेर पूजा करनो पण पिसा साला काळन न करनो आपण देवेन केरो कारण एकच डझन बाळेहण मग केळाला सडाना कुछ बापू तो ना मारधा यात्राच कारण केन तार बेटी बेटबेटान खरा प्राण र केम लोच देव वो घरे मेर माणस भी वो भी देवच ओनेन खरायन छेनीन साला काढन जर गुडीन नामे काण दनियान देकाळे काण ही काही क्रेड छे की मूर्ख विचारच आणि करण शुद्धವಾಗಿ खंडन करमले जोन એ મૂર્ખ વિચાર ભા દિકાય પણ દિકાય કાણ છેન દેકાળે કાણ કરે કાંઈ જરૂરત છે નહીં તો એ આસુરી સ્વભાવવાળા માણસ અહીં કરત આસુરી સ્વભાવવાળા માણસ અહીં કરते जावच जना आपण दिखावट बंद करेर आपण मनेर विचार भगवान मालूम छ जगत ते माय भगवान सेज माय भरोस करून तो आपण धाय काही छक छिने कोण सेन मालूम रच असं आत्मज्ञान करले ताळेलन जो सात्विक गुणावाळ जो सत्संगी माणस संत महंतेन जो आधार करेवाळ धोगेवाळ वो दैवी पुरुष रच आणि संत महंतेन अनाधार करेवाळ आणि दंभ अहंकार अभिमानेमय रेवाळ ए माणस ए आसुरी स्वभाव मूर्ख रच करण केताणेन એ વિશે કારણ અત અર્જુન નિમિત્ત કરણ આપણે વિષયને કળારો છે કળાય જ કોણ વિષય કૃષ્ણાર્પણ ભગવાને અર્પણ કરો તમને જય સેવલાલ સેન રામ રામ બોલો બાપુ